सह्याद्री घाटाच्या पायथ्यार वसिल्लो 70 म्हालातलो रावणा केरी हो गांव. 1985 वर्सा अंजुने धरणाच्या बांदकामाक लागून आपली मातीतली मुळां तुटून हो गांव नव्यान निर्माण जालो. गोंय एक कृषी प्रधान राज्य. गोंयच्या 70 म्हालांत शेतकामी चडांत चड दिसून येता. देखून शेत आनी शेतींतल्यान जोड होच ह्या गांवचो आलाशिरो. गिमाच्या दिसांनी उदकाच्या उणिवेक लागून शेतकाम्यांक जायते नुकसान भोगचें पडटा. तर हो प्रश्न सुटावो करपाक गांवच्या लोकांनी भारत सरकाराच्या जोड पावलान जलशक्ती अभियान ह्या मोहिमे अंतर्गत इको फ्रेंडली रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सॅम्पल प्रोजेक्ट घडोवन हाडलो. पावसाचें उदक जमनींत साठून जमनीच्या उदकाची पातळी वाडून ते गांवच्या शेतकामीक वापरप होच ह्या मोहिमेचो मूळ हेतू. नमस्कार, हांव विनय गावस. बाय प्रोफेशन हांव एक टिचर. हांव सद्या केळावडे केरी 70 आसा. आमचो जो गांव आसा तो पुनर्वसन जाला इन द इयर 1984. कित्याक लागून तर आमचे हांगासर एक अंजुनेम डॅम जाला आनी आमी एज अ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन आनी आमी हांगासर रावणा कॉलनीन आमचें रिहॅबिलिटेशन जाला. तर आमचो जो गांव आसा तो एग्रीकल्चर जे शेतकामांत भाजी पिकोवपाक एक फेमस गांव आसा गोंयांत. आनी आमच्या शेतकारांनी 2020 21 टन भाजी भेणो स्पेशली भेंडी क्रॉप तेंच्यांनी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक हे केला, सोल्ड केला. तशेंच ह्या वर्सा इन द मंथ ऑफ मे तांच्यांनी 17 टन एकाच म्हयन्यान तांच्यांनी हे केला, सप्लाय केला. तर आमच्या फार्मरान खुबशे म्हटल्यार जे प्रॉब्लम फेस जाता ड्यू टू वॉटर स्कॅर्सिटी, इरिगेशनाकूय आमकां प्रॉब्लम फेस जाता, तशेंच आमकां ड्रिंकींग पर्पजाकूय हे जाता. पूण आमी म्हणून ह्या खातीर जे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर ह्या म्हयन्यांत आमकां उदक मेळना म्हणून ह्या फार्मरांक कितें तरी एक सॉल्युशन काडपाचें म्हणून आमी हो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केलो. माझे नाव दीपा विलास गावस. हांव केळावडे गांवांत रावता. आमच्या हांगासर शेतान बेगीन आमकां उदक मेळ्ळ्यार आमी बेगीन पीक काडूंक शकता. कित्याक आमी भेंड्यांचें पीक काडटात एक जानेवारी ते जून म्हयने मेरेन काडटा, जून म्हयने मेरेन. तेच्या पयलीं आमकां जर एक सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर पयलीं पाणी उदीक मेळ्ळें जाल्यार आमी बेगीन एक उत्पादन काडूंक शकता. त्या टायमार आमी काडटा हेजे मिरचेचे बीन भाजी बीन अशी काडटा. पूण बेगीन उदक मेळ्ळें जाल्यार आमी बेगीन पीक काडूंक शकताले. कित्याक आमकां बांयचें बीन कसलें तसलें उदक मेळना आनी केन्ना केन्ना आमकां हेजे कॅनलाचें सुद्दां उदक येवपाक मातशें कमी पडटा. केन्ना एक 4 दिसांनी येयलें जाल्यार 8 दिसां येयना अशें जाता. नमस्कार, माझे नाव नकुळ पिकुळकर, रावण कॉलनी केळावडे हांगा रावता. तेन्ना आमी भाजी करता, भेंडोय करता, तवशी चिबूड सगळें करता. आमकां मातशें हे आमी घालता व्हडली करप. आमकां मेगी कितें आहा फुडल्या म्हयने हे 2 म्हयने आमकां पाणयाचें मातशें प्रॉब्लम जाता. कितें रोयतले जाल्यार एक मिरची जाल्यार भाजी करतले जाल्यार आमकां मातसो प्रॉब्लम जाता. आमचें मातशें पाणी लेट सुट्टा, त्या खातीर आमकां प्रॉब्लम जाता पाणया खातीर. आनी आमकां पाणी मेळपाचें इतलेंच आमचें हें. आनी आमी एक इतलें उत्पन्न करता की आमची सुपारी, माड किंवा सगळें आसा आमकां. माडयेक आमकां कित्याक पाणी मातशें बेगीन जाय पडटा. कित्याक आतां पावस लेट गेलो जाल्यार पावस जर आतां गेलो जाल्यार फुडल्या म्हयन्यात आमकां जवळ जवळ पाणी जाय पडटलें माडयेक. तेन्ना आमकां मातशें डॅमाचें पाणी मातशें लेट मेळटा. आमी हांगासर एक रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एक प्रोजेक्ट केल्लो आनी ह्या प्रोजेक्टाक आमी 2 मेथडी यूज केल्ले. एक पयलो म्हटल्यार आमी जो कॅचमेंट एरिया आसा तो 1000 कॅचमेंट एरिया आमी सरफेस रन ऑफ ह्यो आडोवपाक आमी ट्रेंचीस मारलेले. हेजे सायटीन सगळें दिसता हे जमीन ती 1000 स्क्वेअर मिटर आसा आनी तातूंत आमी ट्रेंचीस मारलेले. हे ट्रेंच आसा ते ऑलमोस्ट 10 ट्रेंचीस आसा. तातूंत आमी पेबल्स घातलेले. इवन आमी फिल्ट्रेशन मेथड तातूंत केल्ले. आनी जेन्ना हे उदक जेन्ना वयले सायडींतले हांगासर येता, जेन्ना ते एक ट्रेंच जेन्ना फील जाता तेन्ना ते दुसऱ्या ट्रेंचीत हे जाता, पास ऑन जाता उदक. आनी तशें पास ऑन जावन 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 ते आमी मागीर तातूंत वयता. ते फिल्ट्रेशन पीड केला न्ही तातूंत वयता. तातूंत आमी 2 सर्कल्स मारला बोरवेलीच्या सायडीन. आनी तातूंत जे मावथ आसा न्ही एका सर्कलाचे दुसऱ्या सर्कलाक ते ऑपोजीट सायड आसा. जेन्ना भायले सर्कल जेन्ना भरता तेजेत उदक मागीर भितरल्या सर्कलान वयता आनी ते फिल्टर जावन ते भितर वयता. ह्यो जावन आसा सरफेस रन ऑफ. सेकंडली आमी जो हे रूफटॉप आसा जे एबंडंट PWD पंप हावस आसा तेजो आमी रूफटॉप तातूंत आमी कितें केलां
एक ताका टार्पोलीन मारला. हेजी जी वयली जी हे आहा रूफटॉप आसा ती 4x5 आसा, 20 स्क्वेअर मिटर आसा. ताका आमी गटर सिस्टम लावन आमी डायरेक्ट ती बोरवेल आसा ती आमी रिचार्ज केला. हातून आमकां थ्रू ह्यो आमचो प्रोजेक्ट करपाक आमकां गायडन्स मेळ्ळा ते टॅरी कन्सल्टा कडल्यान श्री संतोष गाड. नमस्कार, हांव संतोष गाड, रेसिडेंट इन केरी सत्तरी एंड वर्किंग इन द टॅरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट. ऑन ऑक्टोबर आमचे विलेज पंचायत 2019 विलेज पंचायत केरी म्हाका अप्रोच जालें की एक टॉक तांकां जाय अंडर जलशक्ती अभियाना अंडर. ते हांवें टॉक तांकां जलशक्ती अभियाना अंडर हे केलें, प्रेजेंट केलें. तेज्या उपरांत मागीर विनय गांवस हो म्हाका अप्रोच जालो की आमच्या थंय तुमी टॉक दिल्ले पंचायतीन आमच्या थंय एक अबंडंट बोरवेल आसा ती एक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आनी कन्जर्व करूंक जाय. एक्चुली हो आमी एक प्रोजेक्ट आहा तो एक पार्टिसिपेटरी एप्रोचान म्हणजे लोकांक गांवच्या सहभागान अवेअरनेस आनी कन्जर्वेशन ह्या मॉडलाच्यान हांगा डेवलप करपाचो चिंतलो. आमी 2 भाशेन थंय वॉटर हार्वेस्टिंग मेथड्स यूज केले, एक सरफेस आनी एक रूफटॉप. सरफेसीन आमी ट्रेंचीस मारले 1 मीटर बाय 45 मीटर बाय 45 मीटर आनी रूफटॉपांत आमी चडशे एक 20 स्क्वेअर मिटर एरिया आसली ती आनी सरफेसाची 1000 एरिया तितून हे टॅक्निक्स आमी वापरले आनी डायरेक्टली बोरवेलान आमी ते रिचार्ज करपाक लागून सोडले. आनी बोरवेलाच्या माउथ ऑफ द बोरवेल 1 मिटराक आमी ते एक फिल्ट्रेशन बसयलें आनी तितून फिल्ट्रेशनान फक्त खाली रबर आनी जी टॅक्निक्स आहा सँड्स आनी चारकोल ते मेथड वापरून आमी फिल्टर करून डायरेक्टली बोरवेलान आमी रिचार्ज केले. तितूंतल्यान इन एंड अरावंड आमकां दॅट फ्रॉम 1 सीजन लास्ट जून टू ऑक्टोबर 2020 ह्या 5-6 मंथान आमी कॅल्क्युलेट करून रिपोर्ट फॉर्म डेटा कलेक्ट करून सगळो मॉनिटर करून पळयलें जाल्यार टोटल आमकां एक 5150 क्युबिक मिटर कन्वर्टेड टू द 51,50,000 मिलीमीटर इतले उदक ते बोरवेल्यान रिचार्ज जालें. तर हाजो आमी एज अ पायलट प्रोजेक्ट म्हणून आमी हो इम्प्लिमेंट केल्लो हांगासर आनी आमी ह्यो सेकंड फेजान आमी ह्यो सेम प्रोजेक्ट आमी वर्किंग मॉडल म्हणून आमी इम्प्लिमेंट करपाचो आसा. तर हातून आमी कितें करतले की सोलर पॅनल लावन हे जे उदक आमी कन्जर्व केला तेच उदक आमी युटिलायज करतले इरिगेशन पर्पज. आमचो मेन उद्देश आसा की आमी ह्या प्रोजेक्टा थ्रू आमी 1 हेक्टर लँड आमी इरिगेट करपाचो आमचो एक प्लॅन आसा इन कमींग डेज. फायदे कितें जातले तर जे ओपन वेल्स आसा सरावंडींग एरियान ते मे म्हयन्यान जावं समर सिजनान ते ड्राय जावचे ना आनी तांकां उदक मेळटलें सगळ्यांक कंटिन्यू. आनी दुसरें म्हटल्यार जे प्लॉट्स आसा ते इंडिविज्युअल फार्मर ते सुद्दां आपल्या प्लॉटान जाय जाल्यार हे ओपन वेल्स मारून जावं बोर वेल्स मारून हे जे आमी कन्जर्व करता ते वॉटर ते यूज करपाक शकतले आनी ते आपल्या प्लॉटान जे तांकां फेस जाताले थर्ड क्रॉप ग्रो करपाक ते आपल्या प्लॉटांनी थर्ड क्रॉप काडपाक शकतले. दुसरें म्हटल्यार जे आमच्या जे अख्ख्या सत्तरीन इतलेशेच हे आहा ओपन्स वेल्स आसा तशेंच बोरवेल आसा. आमी जर एका प्रोजेक्टा थ्रू आमी जर 5150 क्युबिक वॉटर सेव करपाक शकता. जर समज सगळ्यांनी जर समज अशेंच जर प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करपाक लागले जावं जे बॅरन आसा जे ओपन्स वेल जाल्यार आमी कितलेशेच उदक आमच्या गोंयान आमी सेव करपाक शकतले. हे आतां भुरग्यांनी केल्या न्हू तें आमकां पाणी मेळटलें भाजी कराक एक शेतकाराक कितें माडयेक लावपाक किंवा माडाक लावपाक किंवा भाजयेक लावपाक तें सगळें मेळटलें. आतां आमी इतलें आतां रोयता आमी हांगा जवळ जवळ आमचे शेतकरी आमी जवळ जवळ 50 ते 100 शेतकरी आहा. इतले सगळे आमी एग्रिकल्चर करता हांगा. तितले आमकां भाजी जवळ जवळ आमी आतां भेंडो इतलो करता हांगा. आमची पस आहा कॉलेनी हांगा भेंड्याक जवळ जवळ म्हाका 10 वर्सां जालीं हांव शेत करता. जवळ जवळ 1 लाखाचो हांव भेंडो व्हडली घालता. तेच्या मिरची घालता, काकडी घालता, केळी आहा म्हाजे सगळें आहा. अशें भरपूर उत्पन्न करता आनी म्हजें आनी काम कांय ना तेच शेताचेंच काम इतलेंच करता हांव. आमकां मातशें पाणयाक मागीर ह्या म्हयन्यात दुसऱ्या फुडल्या म्हयन्यात मातसो प्रॉब्लम जाता पाणयाक. मातशें पाणी मेळना न्हू डॅमाचें आमचें पाणी लेट येता. मातशें हें काम करता काय म्हणून मातशें पाणी लेट येता. सो आमकां तें पाणी बेगीन मेळपाचें ही म्हाजी विनंती आहा. नमस्कार. तशेंच आमी मागीर सीईक मेळ्ळे रिलेटेड टू ह्यो आमचो प्रोजेक्ट आसा असो आमी अंडर जलशक्ती अभियाना मार्फत आमी करपाक सोदता म्हणून.
आनी तांच्यांनी आमकां परमिशन दिलें की तुमी स्टार्ट करूं शकता हेचेर. दुसरें म्हटल्यार सदांच कितें जेन्ना आमी कितें प्रोजेक्ट करता तातूंत मेन आसता ते फॅक्ट्स, आनी हे जे फॅक्ट्स आमकां जे एकठांय करपाक आमकां पयलो जो वर्स आसलें आमी जून 2020 हेतून आमी सगळें मॉनिटर केलें. लायक आमी ओपन वेल आसा ताचे आमी कितले वॉटर टेबल आहा हे आमी कॅल्कुलेट केलें. जे आमचे बोरवेल आसा तेजे टॅक्निकली कितें फॉल्ट आसा ते आमी पळयले. तातूंत ऑलरेडी उदक आसलें भितर पूण तें कमी प्रमाणान आसलें, तें आमी रिचार्ज केलें आनी आमकां ताजो रिजल्ट जुलय एंड म्हटल्यार आमकां ताजो रिजल्ट मेळ्ळो आनी ते सक्सेसफुली ती रिचार्ज जाली विदावट एनी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. आमी हो एज अ इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट म्हणून हांगा इम्प्लिमेंट केलो आनी आमी कितें केलें लास्ट इयर हे सगळें इन्फॉर्मेशन गॅदर करून आमी मॉनिटर करून आमी हेंचो डेटाबेस आमी रेडी केलो आनी WRD डिपार्टमेंटाक आमी सीईक आमी ईमेल केलो आनी तांणी अख्खी ताची टीम हांगासर आयली आनी तांच्यांनी इन्स्पेक्ट केलो आनी आमकां जे आमचो रिकॉर्ड आसा हांगासर मॉनिटर केल्लो तो तेंच्यांनी पळयलो आनी आमकां तेंच्यांनी एज अ एप्रिसिएशन लेटर म्हणून आमकां हँड ओवर केलें. तशेंच आमी मिनिस्टर लेवलाक थ्रू WRD डिपार्टमेंट आमी एका मिनिस्टराक आमी एक हँड ओवर केली कॉपी. आनी असले जर प्रोजेक्ट आमी अख्ख्या गोंयभर जर राबयत जाल्यार जो आमचो ग्रावंड वॉटर आहा टेबल तो आमी इनक्रीज करूं शकता. ह्या प्रोजेक्टाक आमचे जे तरणाटे जे विलेज भुरगे आसले विलेजीन तांच्यांनी आपलो श्रमदान दिवन आमी हो प्रोजेक्ट उबारला. म्हजें नांव महेंद्रनाथ फोटूजी गावस, हांव केळाडे गांवाचो. आमी एक युनीक प्रोजेक्ट केल्लो आसा, तेजें नांव आसा केलावडे रेन वॉटर हार्वेस्ट प्रोजेक्ट. आनी हो जो प्रोजेक्ट आमी केला तो एक यूथ मेळोन आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी श्रमदान कशें करून आनी ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमकां नियरबाय प्लॉट्स आसा तांकां इरिगेट करपाक आनी पाणी वाचोवपाक आनी प्लस सांगप म्हटल्यार आमकां जे कम्युनिटी बिल्डींग जातलें तें एक फायदेशीर जातलें. पाणी अडवा पाणी जिरवा ह्या मोहिमे खाली आमी हे उदक अशें आमी स्टोर करपाक शकता आनी आमी असले प्रोजेक्ट्स आमी स्कुलान जावं बस स्टँडार जावं आमचे गव्हर्मेंट ऑफिस आसा तातूंत आमी हे इम्प्लिमेंट करूं शकता विथ द हेल्प ऑफ अ टँक. आनी हे आमी फॉर सेकंडरी पर्पज लायक फॉर आमी हेकार फॉर फ्लशिंग पर्पज आनी हेकार हे यूज करपाक शकता उदक. दुसरें म्हटल्यार आमचे जे हे आहा आमचे जे एड्युकेशन सेक्टर आसा एज अ लोकल इन्फ्युजन म्हणून आमी हो कॉन्सेप्ट भुरग्यां पर्यंत आमी दाखोवपाक शकता. आमी सदांच कितें करता की आमी व्हडले डॅम स्ट्रक्चर बीन सांगता पूण तातूंत आमी वॉटर कशें आनी आमच्या लोकल लेवलाचेर आमी कशें आडोवपाक शकता हे आमी केन्नाच सांगिना. तर आमी जर समज अशेंच जर प्युअरेस्ट फॉर्म आमी जर जे रेन वॉटर आमी जर समज हार्वेस्ट करपाक लागले जाल्यार आमचो जे ड्रिंकींग फॅसिलिटी स्पेशली इन द आमचे रुरल एरियन आसा ती कमी जातली. प्लस आमकां जे इरिगेशन आमी जे कमांड एरिया आसल्या कारणान आमकां ओपन वेल मारपाक मेळना तांकां आमकां गव्हर्मेंट निश्चितूच आमकां हे दितलो पर्मिशन्स दितलो टू डीग द ओपन वेल आनी आमकां ते युटिलायज करपाक मेळटलें. आनी तशेंच आमकां हे जे ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर ह्या टायमार आमकां उदक मेळनासलें ते आमी थर्ड क्रॉप आमच्या एरियेन तर निश्चितूच काडूं शकता. तर अशाच सैमाची राखण करप्या मोहिमेची गोंयांक आज गरज आसा. कॅच द रेन वेर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स अशा मोहिमे खाला पावसाचें उदक साठून ताचो वापर जाता थंय करप असो जलसंपादन विभागाचो सगळ्या गोंयकारांक उलो. जर विनय सारके तरणाटे फुडें सरून ही मोहीम स्वता राबोवंक शकता तर तुमकां कोण आडयता.